we fail God. May times na may mga problema at ang mga kinabuhi. But God did not fail to devise a defense. Ano yung defense sa you know, and in times of trouble, in times of problems, na ay knowledge, na ay lessons learned, na ay strength na available. And still, ang author or ang composer of the song, even though may mga problema, because of those things na available during times of trouble, still can say, thanks for the victory. Right? What a great song. Alex, hope and pray na inyong nagunggat ko ang mga kanta ng mga choir. And parang Alex, we have been prepared sa pagpaminaw sa pulong sa tungguin na Diyos. O sa kailangan pa, hope and pray that we will all settle down, the Nakataskigas Gawas, so that we will not disturb ang uban ng minaw sa pulong sa Ginoo. And karon, I would like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God, and let's give the Word of God a round of applause, please. Amen. Thank you, choir. And thank you for that song. Thanks for the victory. Wow. Salamat sa kadaugan, Ginoo. And there is always victory, mga kaigsunan. With God, even in the midst of seemingly painful times, or in the time that we think that we are defeated. But with God, victory is always assured, mga binangga nga mga kaigsunan. So sa walay langan, hindi na ako maglangan pa, as we would be starting sa tuang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Before that, I would like to extend my gratitude to everyone sa atuang effort in the last Sunday sa atuang anniversary. Praise and thank the Lord for your presence and your support nga nahimong atog yung na lahutay ug napadayon nato ato ang anniversary, mga kaigsunan, nga there are victories. And even though today ato makit-an mabaguhan ta kay sa kadaghan sa ato ang attendance last anniversary, medyo daghan pong kulang sa ato ang time karon and after anniversary, mga pinangga nga mga kaigsunan. So anyway, we praise and thank the Lord that we are still here. Amen? Amen. We praise and thank the Lord that we can still serve the Lord. Amen? Amen. Palihog manindog katanan. And open your Bibles with me in the book of Job, chapter 1 and chapter 2. Sa ato mga Bibles, please. Job, chapter 1. Sa ato mga Bible, let us read verse 20 down to verse 22. And chapter 2, verse 10 down to verse 11. If you're there, say Amen. Amen. Okay, the Bible says, mga kaigsuunan, verse 20 to 21 sa chapter 1, 22 sa chapter 1, o verse 9 and 10 rather sa chapter 2. Okay, the Bible says, follow me with your eyes. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Chapter 2, verse 9. Then said his wife unto him, dost thou retain thine integrity? Curse God and die. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Or in all this, did not Job sin with his lips? Let's pray. Father God, we need you, Lord, to give us the victory that we are thinking of. But Lord, not only the victory that we think of, but also the victory that you are thinking for us.
Na I-pray Ginong Dios, in whatsoever form your victory nga imong ihatag kanamo Amahan, help us to accept it, even though there are times that our idea of victory is entirely different to your idea of victory. And I pray, Lord, nga ikaw maghatag og kaalam sa imong ubos nga alagad, that your servant can preach the word of God, that the people may understand it, Lord, for Jesus' sake, for your sake, for the Spirit's sake, for your bride's sake, Lord, please. Use this dirty servant of yours. Use this sinner, Lord, na imong gamito namahan, alang sa pagdala sa imong pulong, Lord, your holy words. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Thank you, Lord, for the way you will answer sa mga paghangyo. In Jesus' precious name. Amen. Amen. I would like to entitle the message this morning, mga kaigsuunan, How Can I Say Thank You? How can I say thank you? We talked about last Wednesday, if you were present last Wednesday, and if you have listened to the sermon last Wednesday, one of the indication that a person is already rooted in Scripture and he is already centered in Christ, one of the difference nga makita sa iyang kinabuhi, that person will be full of gratitude. Mapinasalamaton kay siya sa dihang iyang mailhan kung kinsa gyud ang Ginoo, sa iyang ma-experience ang gugma ni Jesus Christ sa iyang kinabuhi, mahimo gyud siyang mapinasalamaton kaayo. And of course, there are times we are driven to say thank you. And even not only say thank you, but shout, thank you, Lord! Praise the Lord! Salamat, Ginoo! Salamat kay sa imong gibuhat, Ginoo! Ay, panalangin! Salamat, Ginoo! Wa ko nag-expect nga moabot ni. Ay, salamat, Ginoo! Kay naa sila! Salamat, Ginoo! Kay safety sila! There are times na to say thank you is very easy. Sayon kayo ang pag-ingon og thank you, mga kaigsuunan. There are times nga sayon kay maingon nga, Lord, salamat Ginoo, salamat kay sa imong gibuhat Ginoo, just thank you kay Ginoo. But there are also times nga naingon ta nga, uy, Brad, salamat kay Brad ha, ako nag-expect nga naa ka Brad. Uy, Brad, salamat, sister, salamat. There are times to say thank you. It's very easy. In fact, gitudloan ta sa Bible nga mahimo tang mapinasalamaton. And not to say thank you is actually a sin. Kasala ka, di ka kabalo magpasalamat. If you would like to open your Bibles with me in the book of 1 Thessalonians, mga kaigsuunan, open your Bibles with me there. 1 Thessalonians verse 18, chapter 5, verse 18, in what? Everything. Tanan. Sa tanang butang, paghatag o pagpasalamat. And everything, give thanks. The Bible says. Tanang buta. Way pili. Maayo man o dautan, sakit man o lami, atong makita mga pinangga ng mga kaigsunan that the Bible declares and everything. And when you say everything, walay pili, tanan. Give thanks. Pasalamat sa Ginoo. And if you are having troubles in your heart, na kay mga kabalakas imong kasing-kasing, ay galigson, the Bible even told us to say thank you. In Philippians chapter 4, ato makita mga kaigsunan verse 6, be careful for nothing, ayaw ka balaka sa bisag unsang butang. And ingon pa niya, the Bible says, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. If you don't want nga imuhang gitawag nga kasing-kasing masamok, mabalaka, nga dapat di ka mabalaka. If di ka mabalaka, mga kaigsunan, if mo na gusto nimo sa imong kinabuhi, then pray with thanksgiving. Say thank you to the Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong gitawag nga ginabuhat, Amahan. That is supposedly my message today. To say thank you sa Ginoo because of the victories that He have given us. That is supposedly the message I would like to preach to you karon. To say thank you sa kamaayo sa Ginoo. To say thank you
Sa grasya sa Ginoo sa tong kinabuhi, to say thank you sa panalangin sa Ginoo, sa kaluoy sa Ginoo. That is the supposedly my message today. But the Spirit led me to entirely different direction, mga kaigsunan. Why? Because there are a lot of situations, it's hard to say thank you. It's hard to say thank you. In times of victory, sayon kayo. In times of abundance, it's easy to say thank you kung naa kay pamahaw, paniudto, panihapon, apil pa merinda, apil pa midnight snack, kung nakakakumpleto, ay sayon kay may pasalamat. Ay, kaon na po, salamat Lord! Ay, libre na po, salamat Lord! Say thank you sa abundance. In times of joy, na magmalipayon ka, it's easy to say thank you. Lord, thank you, Ginoo. Salamat kay Ginoo. In times of blessing, easy to say thank you. In times of reunion, kay mga pinangga ni uli, nagkita mo. Friend na nagkita mo, it's easy to say thank you. Say, man, nagkita yun ta. Salamat, nagkita ta. Makakatch up yun ta. In times of love, that your family is at peace, the church is at peace, that you found a special someone, at peace mo sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, it's very easy to say thank you. In times of celebration, na mga birthday, na mga anniversaries, it's easy to say thank you. When you are full of love, full of blessing, you have attained your goal, you're surrounded by people who loves you, friends who cherished you, family who appreciates you, it's just so good to say thank you when you are happy. Mi kay ingon og salamat. Lami kay shake hands sa uban, salamat. You see? But not all the time it's easy to say thank you. But how about in the time that everything is just dark and awful, painful, everything is out of place? Dili man ni part sa akong plano ba? Dili man ni mao akong ginahuna, dili man ni mao akong expect. The situation pushes you to question God. Pangutanan ni Ma'am Jeanette kanina, Pastor, sala ba nga akong i-question ang Ginoo? There are times, Ma'am, na instead of saying thank you, the never being removed and the never ending question, why? Ano, Lord? Why? How could you do this to me? And listen carefully. If God is good, you know, the greatest obstacle of believing in God is because of these two doctrine. God is good and God is all-powerful. Kanang duha. God is good and God is powerful. Kanang duha ka doktrina. Because of these two doctrine, it's hard to believe in God. When you are suffering. Ngano man, if God is good, ngano man eh. Kung maayo ka Ginoo, nganong sakit? Nganong sakit man ni Ginoo? Kung maayo ka Ginoo, nganong bugat man ni Ginoo? If you're good, then why Lord? Maybe you're not good, you're bad. And the second one is powerful. Kung powerful ka Ginoo, nganong wa man ni napunggan? Nganong wa man ni napunggan nga nahitabo? Why did it happen, Lord? Where is your power and your goodness? If you are good enough and you are powerful enough, Lord, ay moabot katong kasakit sa akong kinabuhi. You will be there to stop that, and because you are all powerful, you can stop it. But it came, and you have not stopped it. Meaning, Lord, you're not good, you're not powerful. You see that? Hard questions of life. Lisod ng mga pangutana sa kinabuhi, mga pinangga ng mga kaigsunan. And it's really very hard to say thank you in times like that. Isod kayo mo ingon og salamat. Because the situation itself pushes you to question God and even yourself. Nagtuo ba ko Ginoo? Basing dili ang Ginoo mo'y mali, ako ang mali, ako mo'y dautan. Mo nang dakainani ko. You question yourself.
And there are a lot of people who came to know God very well that they cannot attain to question the goodness of God and the power of God because they believe that God is powerful and God is good, but they came to the conclusion, Lord, you are not the problem. I am the problem. And it's hard to say thank you. Sometimes you ask, luwas, may kuga ko, no? Ano man eh? Times that you just want to be discouraged, to be disappointed, and even to disappear before the faces of people. Gusto ka nga, di na ka mga tubag mga tao. Gusto ka nga, di ka magpakita. Gusto ka nga, musuksok na lang ka, skilid sa soul, and you would be going back to your mother's womb, muloko ka, and you will just cry. Why? There are a lot of situations. It's very hard to say, thank you. Sud kayo mo yung salamat. Well, the question is, Lord, gisugo man ka Ginoo. Gisugo man minimo nga mo pasalamat. How can we say thank you in situation? It's very hard. How can we be grateful? And it's just too hard to say thank you. How can we be grateful? How can we say thank you when you just want to cry? Kami naihilak. Saan na mo pag-ingon og thank you? Di man perminti daog. Di man perminti maing lawas. Di man perminti dagag kwarta. Di man perminti peaceful imong pamuyo. And even Christians, mga kaigsuunan, mga Kristohanon, pag grabe na gyud kay ang pressure, na pag maglagot-lagot sa imuha nga mga anak bakaron, silingan bakaron, Kristohanon, the same mouth nga moingon og praise the Lord, the same mouth nga mamalikas. Kay nga naman, it's very hard to say thank you. Ay, moingon og yawa, dali ra kayo. Piste man ning kinabuhian eh. Wala na dayon. Masayon. Why? It's hard. Hard to say thank you. When it seems, why nakasabot sa imo bitaw? Wa man gyud nakasabot na ako ba? Pag mo istorya ko sa ila, katawaan naman siguro ko nila. Pag makiginani ko, di naman ko, wala na may gusto maminaw sa ako. And then, you are putting yourself out, left out ka na kayo, kay ang uban, nakatawa dito, ikaw, di ka gusto makig-uban, and you are thinking sa imong una-una, wala na, di na ko nila palangga. Ay, galaig soon. It's hard to say thank you in times like that. Isod kayo. Especially in the time that even your most trusted friend, imong una-una, i-judge siguro ko niya. Kabalo ka, especially in the time, kanabitawng you have created an image that you are faithful, and pagkahuman na kay pagsulay, it's hard. Nga naman, everybody expects too great sa imuha. That's why we must be honest to ourselves and show people our true color. Kay nga naman, magpakaroon inon tang isog, pag-abot sa kasakit o pagsulay, mugawas ang tinuod ng mga kulay. So by the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsunan, we will learn to say thank you, even in the situation nga lisod kayo. Let us look at the example of a man who chose to worship and bless the name of the Lord in the time of the greatest pain sa iyang kinabuhi. Sa panahon nga iyang nasinati ang pinakadakong kasakit nga ma-imagine sa usa ka tawo nga mahitabo sa iyaha. Nasinati niya mga pinangga. Pero sa panahon nga grabe ang iyang kasakit, sa panahon nga grabe ang iyang kalisod, mas gipili niya nga mosimba ug i-bless ang pangalan sa Ginoo. We found a man in our text, si Job. Kinsa ni si Job? In verse 1, there was a man in the land of Uz, chapter 1, verse 1, whose name was Job. And that man was what? Perfect. And one that what? Fear God. And escheweth evil. So tanawa si Job. Kung pabut-anay lang mga pinangga, wag gyud tay ungos kang Job. Si Job, una diri karon sagay pinakabutan, pinakatarong, pinakadato nga tao.
pertigid niyang datua. Si Job, mga kaigsuunan. Ang si Job, kabalo ka, every time nga mag-birthday ang mga anak, unya mag-party-party ang mga anak, pagkaugma, mag-offer din siya og offering. Halad sinunog, ana siya nga Ginoo, ako nang i-offering Ginoo kay basig katong nag-party-party ako mga anak Ginoo, natunglo kanila sa ilahang kasing-kasing. May nang sure Ginoo, mga ina kong pasaylo para sa ilaha karon palangdaan. Inana si Job. If you would read chapter 1, mga pinangga nga mga kaigsuunan, inana si Job mga grabe ito. Verse 5, and it was so when the days of their fasting were gone about that Job sent us and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offering according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their heart. And thus did Job continually. Tiyaw mo na. Magsige siya gahalad sa Ginoo kay ngano man basig nakasala akong mga anak. Grabe gid ka maayo, grabe ka butan, grabe ka Dios no ni Job, mga pinangga. Unsa may gi-deserve ni Job kay Dios non man kay siya. In our perspective, blessing. Dapat si Job bless kay Dios non kayo. Walay rason nga makantos siya kay ngano man. Grabe ka duol sa Ginoo. Walay rason nga nay daotan mahitabo niya. Ngano man kay grabe siya ka maayo, grabe siya ka buotan. But what happened to Job? One day, Satan, niyadto sa Ginoo, Ginoo, wala ko na yung masulugoon, no? Job, imo man kong gibless. Imong gibutag koral ang palibot, giprotektaran nimo, gitagaan nimo kabtangan, mao na nga nisimba nimo. Karon Ginoo, tanasulay god, bawi ayang kabtangan, di ba? Tungluhon kaniya. Kuyawa. Tanawa. Mao na, verse 11, tanawa mo Satan. But put forth thine hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Tungluhon ka na Ginoo, tanawa ko Ginoo, di ba? Anong Ginoo? Sige, sulay. Sulay akong sulugoon nga si Job na remember this. Pangutanon di kay igsuon, ngano nga nangalagad man kas Ginoo. Sultian ti ka kung muhunong kag pagpangalagad sa Ginoo, tungod kay nagka-problema ka financially, tungod kay namatyan ka, tungod kay nagsakit ka, then tinuod ang pasangil ni Job, ang pasangil ni Satan sa imong kinabuhi. Tinuod ang pasangil ni Satan. Unsay pasangil ni Satan? Nangalagad lang daw ta kay naatay panalangin. Ang pasangil ni Satan sa ato nag-serve lang daw ta tungod kay gibless ta. Nisimba lang daw ta kay may atong lawas. Ingon Satan, Ginoo, sulay. Bawi ang iyang kabtangan, di ba? Tungluhon ka na Ginoo. Kung mao na may tabo sa imo kung hunong kag-alagad sa Ginoo, di na ka mo simba kay gibawian kas Ginoo, sultian ti ka. Tinuod ang pasangil sa yawa sa imong kinabuhi. Yeah. Mamo ni pasangil sa yawa. Ananang Ginoo, sige, tanas, sulay. Usa ka adlaw, ang pila ka libo nga mga mananap ni Job na ay mga tao from other countries nga gipangpatay ang mga sulugoon nagbantay, gipangkawat ang mga mananap, unya isa ra ka bok sulugoon ang nabilin nakauli. Basahon yung padayon. So adlaw na pod, na po'y kalayo gikan sa langit, nasunog ang mga mananap, paghuman tanang mga sulugoon nasunog, isa ra gid tayo nakauli. Basahan ninyo ang Job, binako basahon tanan kay wala na ko'y time. Muna na itabo. Magsunod. Uy, sir. Na ang mga Kaldayan, sir. Nisulong, sir. Gipangpatay ako mga kauban. Gipangkawat ang mga mananap. Ako ra gid tawo. Uy, may nakaikyas para sultian ka. Pagkataon-taon, sir. Naay kalayo gikan sa langit, sir. Nangasunog ang mga mananap, ang mga sulugon. Ako ra gid tawo nakaikyas para sultian ka. You see? Pagabot ato, wala. Atong text, nagingon. Tanawa ang atong text, mga kaigsunan. Human ato nga naitabo. And said, verse 51, naked came I out of my mother's womb. Naked shall I return thither. Huwag ang pinakasakit pag yun. Kung tanaw nimo ang naitabo ang Job, mga kaigsunan. Verse 18, muna pinakasakit sa kasing-kasing ni Job. While he was yet speaking, istorya pa, panahon man og istorya atong isa. Na napoy ni sunod, Chaldeans ni sulong, ang Sabians ni sulong,
kalayo from heaven ni sulong. Verse 18. While he was yet speaking, they came also another and said, Thy what? And thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are what? And I only am escaped alone to tell thee. Job, samtang gaistorya po itong isa, wa pa kahuman. Sir. Naibuhawi, gikan sa kamingawan, gihapak ang balay, imong napulo ka anak. Patay. What will happen if that will happen to you? You see? Ako manggani. Sa panahon nga akong mga anak magsakit, I always kneel down to God, Lord. Sao man namo ni Ginoo. Sa akong angay buhaton Ginoong Dios. Kay sa amo as a family ni Ma'am Karen, ang amo ang gitawag nga kwartas simbahan, igo-igo lang sa mong adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Magpa-hospital mi mami bayad. And then pag magsakit na mong mga anak, maghuna-huna mi sa man ato na ning idawog sa hospital dili. And we are asking the Lord, grabe Ginoo, kanus aman nimo ni tambalan Ginoong Dios, kanus aman Lord, kanus aman. We question God. Nagsakit pa lang gani. Si Job, tanan niyang kabtangan nawala. Properties iris. Yang pamilya hanaw. Yang pinakapait pa gyud, ikaduhang pinakapait. Yang asawa ningon. Kaya nagsakit naman si Job. After, kaya wala man ginakasala si Job. Pagka chapter 2, anang yawa, Ginoo. Tinuod no, wag gyud nawala yang integridad no. Butaan gyud si Job bay. Anang yawa siguro ba? Pero Lord, special lang Ginoo. Tagaig sakit Lord, di ba? Tunglohon ka na Ginoo kung magsakit na. Awang gyud sa yawa. Yawa gyud. Wag yayo. Verse 4, tanawa. And Satan answered the Lord and said, Skin for skin. Yea, all a man will he give for his life. But put forth thine hand now and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. Kuya, oy. Munang hob yung mga kay hubag. Pagtaklid, hubag. Pagtalikod, hubag. Hubag. Napunog, hubag si Job. Anang Ginoo, sige. Hikapa si Job, ay lang kuha yang kinabuhi. Gasakit na katinga, sakit kayo, agay. Day, tarpuhisan niya akong likod, day. Yang asawa, galagot niya ang asawa. Yang asawa, good apil, nawadaan ko anak yung asawa. Frustrated yung asawa. Di na ako mabasol yung asawa. Ang yung asawa, mga pinanggang, ang kaisonan, nawadaan anak, nawadaan ko kamtangan, na pobre po siya, ako mabasol. Usay, judgmental kasi asawang Job, pero lisod po diyang kahimtang. So nga, Job, pagpuyo diha. Ginoo, yapoy mo gawa sa imong baba. Tanaway mo sitwasyon, imong mga anak, wala na, pobre ka na kaayo, hubagan, tagang hubak ka. Tungluhay mong Ginoo, pagpakamatay, Job, pagpakamatay. Kasi ang asawa. You see? Instead nga mauntay mo suporta niya. Mao po biyan ng mga tao sa no? Imong sultian sa imong kahiubos, imong sultian sa imong disappointment, ma-disappoint mo sila gapil. Muna, kung ikaw karon mama ka, na-disappoint ka, hunahunag sa makapila kung isulti ba nimo sa imong anak. Kay basing weak kay nagpagtuo, maapil na ka-disappoint. Ikaw anak ka, hunahunag sa makapila kung i-share ba na sa imong inahan, kay basing muuna paghunog, paglalagas Ginoo. You see? You tell your disappointment to your pastor, to the leaders of the church who can truly help you. Anawang asawa ni Job, tumulong siya. Sakit. Now, listen carefully. Kung sa kahog sa imo ato may tabo, imagine na daw, tanan imong kabtangan, mahanaw tanan.
Isa ka pamilok, hurot. Imagine na ang dagway sa mga pinangga nga mga anak, mawala sila tanan. Katong imong giutngan, katong imong gipakaon, gibilar-bilaran. Isa ka pamilok, wala tanan. Kung imong kaugalingong minahal sa kinabuhi, mo ni tumlo nimo. Pagpakamatay, what would you feel? Siguro moingon ka, mo question ka, Lord, maayo ka Ginoo? Gamhanan ka Ginoo? Ngano man ni Ginoo? Question God. You will question God. To be honest with you, you will question God. But look at Job. Let me read it to you again. Verse 20, unsa yang reaction, human nabawaan niya nga nahurot iyang kabtangan ug namatay ang mga anak. 20, then Job arose and rent his mantle, gigising niya sinina. She said, giupawan niya ang kaugalingon. And fell down upon the ground. Pagtanaw ni Satanas, Job, gisi sinina, giupawan ang kaugalingon, fell down upon the ground. Anang yawa, daog na ko, patay, nawa na. Pildi na. Pagkataon-taon, niyangon anas Job, Amen. Niyampo niya, amin niya, gigisi ng sinina, niyokbo na, kay pildi na, ni surrender na, pagkataon-taon niyangad, Amen. Ayaw nangatol sa ulo si Satan, nagampo man niya, amin niya, daog na siya, but Job, worship, ni simba sa pinangga ng mga kaigsunan. The greatest mistake a Christian will do kung nasa pagsulay siyang kinabuhi is to stop worshiping the Lord. Amen. Mura ni mo, ni adto kas ba sa bulkan ug niluksok ka nagpakamatay. Don't stop worshiping the Lord when you have problems. You need worship, igsuon. Dapat kang musimba. Amen. Dapat kang musimba. Job worship. Ningon pa niya, hubo kong nataw, hubo kong mubalik. Ang Ginoo ni hatag, ang Ginoo mubawi. Iba niya, blessed be the name of the Lord. Wow! Blessed be the name of the Lord. Imbis kay masuko siya, gi-bless niya ang pangalan sa Ginoo. Wow, the patience of Job. Ingon pa ni James, remember the patience of Job sa James chapter 5. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, nganong nabuhaton ni Job? Tulo ka butang karon nga kabuntagon. Unsay hinungdan nganong si Job mga pinangga nabuhaton niya? Nganong nga nagtuog gyapon siya, nisimba gyapon siya taliwala sa grabing kasakit ug pagsulay siyang kinabuhi. Unsay nahitabo unsay naa Job? Number 1, deep understanding of God's sovereignty. That's number 1. Ayaw, pasabtan ni muna. Deep understanding of God's sovereignty. Ato nang tanawon kay kung ikaw lang istorya sa inyo, di mo kasabutan na. Unsa na siya, pastor? Kanang deep understanding of God's sovereignty. Meaning mga pinangga nga mga kaigsunan. Ang sovereignty of God, it means that God is in control and has a supreme authority and power over all things. And this God is good. Kabalo ka, kung kaning kinabuhi ni Job, taman lang sa Old Testament, I will question God. Di ko motuos Ginoo. Kung Old Testament lang ang Bible, di ko mahimong Kristohanon. I have read the Old Testament, and if the Old Testament is the only Bible, di ko motuos Ginoo. Way pulos ang kinabuhi. Antos-antos unya pagkahuman sa man. Wa man hiskot ka ang malangit ka sa Old Testament. Wa may kapahulayan. Hiskot og paraiso. Very shallow. Pero pag abot sa New Testament, ang akong Ginoo nagpakatao og iyang giantos ang akong pag-antos. Kasabot siya sa ako. He is not a God far away. He is a God very near. Kasabot siya. You see?
Ang atong Ginoo nga gilagaran ang Ginoo nga nagantos. Na kaya pag-antos kasabot siya sa imo. You know, si Jesus Christ dako siya, magiingnan siya nga ikaw bastardo. Wa kay tarong amahan ang imong mama nagpaadto didto sa kilid-kilid unya nabuntisan, ikaw ang resulta. That's the old that is the book of John is saying. You see? Ano itong makita mga kaigsuonan? Ang iyang mga igsuon, wala ituon niya, gibebian siya. Kabalumon sa ingon sa mga igsuon ni Jesus Christ. Jesus Christ, buang. Is beside himself. Buang daw siya. Wa mo kabaluan na. Nga ang pagtuo sa mga igsuon ni Jesus Christ, buang. Na akong igsuon rin, Marloy. Unsa ka, Marloy? Ug moingon ko, Loy, na Loy, sugod karon, muluhod ka sa kuwa simbahong kunin mo kay Dios ko. Kapalahubog di mong dako, Dios. Puyo katawan ko niya, alaan ko niya buang. Mo na nahitabo kang gitawag na Jesus Christ. Somebody's worshiping him. There are disciples na nanambal siya. Kaya ito igsuon, no? Kauban ta man ni. Kauban ta man ni balay sa una. Sapaan ba ganing mama gani? Unya Diyos daw siya. Buang. You see? Alaan sa buang sa mga igsuon. Iyang best friend. Ay, galing. So, duha niya ka best friend si Pedro o si John, si Pedro o apil to si Judas. Best friend to niya. Kauban niya tuslog do kay abay gid sila. Try daw saya. Grabe Jesus Christ. Gi-experience niya ang atong experience. So meaning, my God, kasabot siya sa ako. He can understand me. You see? So, deep understanding of God's sovereignty, it means mga pinangga ka mga kaigsunan that my God is still in the throne. He's in control. Bisan pag-unsa ang may tabo kanako kabalo ko na akong Ginoo, di masayop. He's sovereign. Sakit lagi ni pero tama ni. Lisod lagi ni pero tama ni. Bugat lagi ni pero insakto ni. Why? My God is in control and He can understand my pain because He became man and died for me, suffered for me. Higala igsoon pinangga. Mabitaw na ngayon pa ni James chapter 5 verse 13, if any among you afflicted, let him pray. Simbas Ginoo. He is sovereign. Job know that God has the right to do whatever He wants. Naikatungin pa niya, ang Ginoo ni hatag, ang Ginoo ni bawi. Hinatag ramang kanisanan sa Ginoo. So meaning, na po siya katungod ng bawi, siya magbuot. Ang atong anak, hinatag naman sa Ginoo. Meaning, nasa katungod ng bawi, bahalag sakit. Mauna si Abraham, pag-ingon sa Ginoo, akong bawion imong anak, gihatag niya, bahalag sakit. You see? All things will work together for good to them that love God. Pinangga nga mga Romans 8:28. Tanang butang may tabo alang sa imong kaayuhan, unsa man imong problema karon, unsa man imong kasakit karon, unsa na imong kabug-aton karon, ayaw kalimot, God is sovereign, in control siya. Yes, sakit. Di na ko napaon sa imong sakit. And it is okay to cry, hilaki lang. Pero ayaw yubuhi sa Ginoo, ayaw biya sa pagsimba. Kaya nga naman, He is sovereign. Pastor, di na idautan ato ng hilakan. Pastor, yes, cry. Jesus Christ rawa. John chapter 11, namatay ang iyang pinanggang Lazarus. O sa iyang gibuhat? Jesus what? John 11:35, meaning si Jesus Christ nihilak. Ay mugtuwa ng mga bugo, ng mga pastor nga moingon nga bawal mo hilak na problema. Mga bugo ng mga pastor. Wa gabasag Biblia, Jesus Christ ka din hilak. You see? Sa ilua lang ko ninyo. Baba. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. He cried. So meaning, if you are facing trial sa imong kinabuhi karon, facing bugat nga mga butang, you cry, you mourn, you shout, pero igsoon, ang ayaw buhata is ang paghunong sa pagsimba. Kaya ang nahitabo ang Job, ang driving force hinoon nga mo simba siya is ang iyang pagsulay. Ni samot siya giyuko, ni samot siya hapa, ni simba siya Ginoo. Nga naman, he was tried. He need God. So number one, God is sovereign. He's in control.
Padayon sa pag-alagad, padayon sa pagsimba. Number 2, the unwavering trust in the hands of God. Job has an unwavering trust in the hands of God. Atong ginabuhi na pruning. Nami malberi diya sa una sa kuwan among gitanong ni Ma'am Karen. Hapit na mamunga siguro kay bisitahan ni Ma'am Karen pero hindi ka buntag. Ang mulberry dili na sa mamunga og dili mo putlan. Sige ni mo putlan, sige ni mo putlan, sige ni mo putlan para mamunga. Halos nga murag upawan. Ingon pa ni Mrs. Asano nga pastor, upawi pastor para mamunga. Upawan para mamunga. Iyan na po ta. Di ba Brad, sakit o ipruning kas Ginoo? Yeah. Tindog ko diri Brad. Tindog diri Brad. Brad, bali ko sundang Brad. Binuang lang. Diri ka Brad. Diri ka tindog diri Brad. Di ba? Kung siya karon ang kahoy, unsaon man ako para mapuningan ako? Muduol ko sa iya. Abi. Adre. Diri. Adre bi. Lay. See? Putlon. So meaning, in the time that God is cutting things sa imong kinabuhi, that is the time that He is nearest to you. Mas duol siya sa imo. So, when God is pruning something sa imong kinabuhi, putlan niya imong kinabuhi, nasa ikwaon, nga mga butang, nga dili maayo sa imong kinabuhi, trust the Lord. Pero sa no? Pag sakit na kay Lord, tama pa ni Ginoo. Mura din naman makaya Ginoo. Sakto pa ba ni Ginoo? Tanawa si Job. Job 7:5. Job 7:5. Unsa nahitabo saya? If you're there, say amen. My flesh is what? Clothed with worms and clods of dust. My skin is broken and become what? Luod na kay ko tanawon. Ang akong panit, clothed with worm. Tiyaw mo ka na. Kana gani magulay bitaw ka magulay ka. Ingon na ba nila kanang gulay daw nga naiulod, okay kuno na kay wa kuno spray. Taga na pag blusok, ay, ulod. Ay. So, wala ka. Hadlo ka sa ulod. Pero si Job, tanan, nagsinina siya ulod, yun pa diya. Kung ako si Job siguro, Lord, tama pa na Ginoo. Ikaw pa na, Lord. Ngayon naman giulod, tibok lawas. Lotsam, luod na tanahon. Yang asawa, suko niya. Ang iyang mga amigo, tanawa, magkasala, kamanggod. Muna niya na. Sakit lang ang istorya. You see? Tanawa ang giyon ni Job. Saan pa giulod yung lawas? Job chapter 19, 25-26. Look at this. For I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin, look at this. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh what? Shall I see God. Bisan pagkanoon, pas ulod akong lawas. Pero pinaagi na yung unod. Makita gyapon akong Ginoo. Wow, what a great trust. So entrust yourself in the great husbandman nga siya mo pruning sa imuha. Entrust yourself in the great physician nga siya maoy mo tambal nimo. Entrust yourself in the owner of your soul, mga pinangga. Salig sa Ginoo. Saliging Ginoo oy. Listen. Yung saliging Ginoo. Number 3 and number last. Kani ang pinakagrabe. Firm commitment to be on the Lord's side. Job has a firm commitment to be on the Lord's side. Everybody already say, curse God and die. Yang asawa mismo, tungluha ang Ginoo pagpakamatay. Yang mga friend, ingon pa sa iyo, magkasala, mga anda ko ugod, naman kay sekreto nga sala, mo nang inana ka. Mo lang ginayang kan Job. And people around nagaingon nga tungluhon ng Ginoo ay nagtuos Ginoo, ka-discourage na atanang mga taong ingon. Pero si Job refused to blame God and refused to sin. Tanawa ang Biblia, tanawa. Verse 22. In all this, Job sinned not.
nor charge God foolishly. Verse 10, but he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women. What shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his lips? Wa gyud niya basulang Ginoo. Wa gyud siya moingon nga Ginoo sa man ni. Wala gyud. He want to stand in the Lord's side. Barog siya laban gyapon sa Ginoo. Ay nyo ginanaa akong Ginoo. Nag-antos ko karon pero tinuod siya. Kuya wala. Amen. Job refused to blame God. So mga pinangga, be willing to be on the Lord's side even if it means you need to go against yourself or even if it means you go against people. Isod yung kayo. Pero igsoon, be on the Lord's side. Padayon sa pagsimba, padayon sa pag-alagad, ayaw yung hunong. Amen. Ayaw yung hunong. Amen. Nanginahanglan ka sa Ginoo, amen? Amen. And if you have brothers and sisters nga muraog kaundangon sa pagbangalagad sa Ginoo, reach them out. Sister, brother, ay tag dita mo hunong. Nanginahanglan tas Ginoo. Si Job gani, kita pod kaya nato ni. Pinaagi sa grasya sa Ginoo. We must be on the Lord's side. Ang nakanindot lang, paglaban kas Ginoo, daog nakadaan. Amen. And Hebrews chapter 4 verse 16, nindot kaayo ang gingon sa pulong sa Ginoo. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of what? Pag na kay panginahanglan, sa mga ibuhaton, you go boldly to the throne of grace. Ay, palayo. Ano mo palayo na manuon ka? Nanginahanglan man ka. Imbis nga imong problema, 1 week raw taan, listen carefully. Naagin na problema nga moabot. And I will be preaching this afternoon about that. Nga sala, ang problema moabot yun na. You see? Pero in that time, ay palayo. Go to God to obtain mercy in time of need. Tamang ka kay need. And mga pinangga, as I close, the world needs people who like Job, who will stay even if it already hurts. Be like Job, mga kaigsunan. So, as I answered the question ni Sister Jeanette, Ma'am Net, kabalo ko nga sakit. Kabalo ko nga lisod. We have experienced similar things like that. No? Na akong manghod, oh. Pagka-hospital sa among mama, kung way naluoy na mo, di gid may kabayad hospital. May kwarta. Mao pag pagsugod 2018, pagsugod na ako diri sa Kidapawan. Akong manghod pag ulang gid nakasulod sa Penbank. Saray na trabaho. Akong papa way trabaho. Ano rin, nag-order siya tuloy, no? Unya, akong ba mga manghod, mga estudyante pa. Kung way naluoy na mo, di may kabayan. Ang amo lang yung pangbayad sa hospital, ampura. Grabing ampo. Paggawa sa bill, 50,000. Gawa sa bill, 300,000. Gawa sa bill, 250,000. Gawa sa bill, unsa naman eh. Chemotherapy, brackets, pa to, mga tambala to, pagkaon pa nila dito. Grabe yun. Asa man yung mga manangko nga ng kwartahan? Lord, Ginoo, Lord. Unsa man ni Ginoo? Patay na yun eh, wala yun eh. Pwede yung lisura, bugat, gusto ng bugat. Murag, lamig kay gaan-gaan, bitaw mga PC, bitaw. Ibitay na ako gamay kay sakit naman. Bugat kayo. But we pray and pray and pray, Lord, salig yapon mi sa imo Ginoo. Ikaw gyapon namang provider Ginoo. Unsaon nimo Lord? Wa mi kabalo unsaon nimo, ikaw na ibala Ginoo. Matingala na lang mi nay niabot sa ospital, chiki 300,000 payment kang primalin nga gitawag na kuan. Chiki 50,000. Chiki nani, nay niya atong ospital, gibayran. Grabe kay kabayo ang Ginoo. We don't know ato ng atong gikan tong mga kwarta ato. There were politicians nga nangadto, friends nga nangadto, kaila nga nangadto, and by the grace of God, everything was provided. Ang pinakaluya kung mangod babae si Michelle.
Igaw gid pagkalubong ni mama, pagkaugma, nay ni adtog balay, ay, nanay demand letter, ay kani imong papa mao ni nanay demand letter 120,000 ang utang kailangan bayaran. Kapila na kabuok, grabe bugat. Ana misang manghod nga Mitch sound taman ni Mitch nga. Si papa stress pa kaayo atong pahibawon sa papa ni. Sa nga ilang sa siguro ya, asi atong ubanta, atong atuon dito sa kwantong atong nautangan. Akong giistorya inani ang mga sitwasyon. Kaluy ipudtaon mi. You see, kalau imi ko yung saon na mo ni. And from 120,000 ay mong 60,000. Unya si Michelle gigna gitagaan sa 6 months. Bago pa ko diri 2018, ang tithes kada Domingo 200, 156. Unsa akong ihatag sa akong mangod? Na ako matabang nimo pag-ampo ra gyud. Yang gibot ni Michelle naghimo sa cheque. Unom ka cheque. Every month 10,000 ang nakabutang. Gisubmit dito sa gitawag nga opisina sa utangan. Unya pagaman kada bulan ibutang tong cheque kinahanglan butangan ni Michelle og 10,000 ang iyang account. Kaya og di niya mabutangan 10,000 ang account, muuntol ang cheque. Kabayad siya. But by the grace of God for 6 months kabayad pud siya. Pila ra bulan niya atong panahon na? Ang bulan ato niya panahon na siguro murag 18, 20,000 ana ra siguro. Na gamay ra kay. Tana si Taloy, sumala pa niya, ato yabay, grabe. Kwitsaw, noodles, ginamos, bulad, asin, tuyo, mura, ginapirminti. Pero tingnan mo ni Sura. You see, but mga pinangga ang mga kaisan, by the grace of God, they continue to serve the Lord. Why? We believe that God is sovereign and He is in control. Amen. Salig tas Ginoo. Let's pray. Father God, salamat Ginoo. Sa imong kaayo, maghihatag ka na mo, Lord. We need you, Lord, to bless our lives. We need you, Lord, to touch our lives today. Ikaw na ibahala na mo, Ginoo. May you touch ang mata kasing-kasing karon, that we will be able to believe in you, even if it hurts. Dagang panahon na mahan that it's so hard to say thank you. But Lord, lisod kay moingog salamat Ginoo, pero si Job niingon og salamat. Ni Simba og niingon blessed is the name of the Lord. Lord, that's why today we say thank you. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. We say thank you to you, Lord. Salamat. We will be having an invitation. Palayan dugo sa imong ulo palihog. What song, Brother Lawrence? It will be worth it. It will be worded on. Padayos pagdugo sa imong ulo palihog. As we sing karon mga kaigsunan, the altar is open for you. Abri ang altar para sa iyo. I don't know what hard time ngay mong ginaagian karon. O kabaluod sa kalisod imong kahimtang karon. But go to God and say thank you. Say thank you. Thank you, Lord. Salamat Ginoo. Sa imong kaayo, sa imong gugma lang kanako. Thank you, Lord, kay may gugmaon ka Ginoo. And thank you, Lord, kabalo ko nga bugat, sakit Ginoo, pero kabalo ko you're in control. Verse 1, Brother Lawrence, please. Sometimes the day seems long, our trials The altar is open for you. are to bear. We're Say thank you to the Lord. driven on to murmur and despair, but Christ will not fear. Come to Jesus now and say thank you. Thank you, Lord. Abri ang altar sa imuha karon igsoon. Duol. And say thank you. Bugat ka panahon. Bugat ka pagsulay. But it will be worded on.
As we sing verse 2 mga igsoon, God is listening sa imong kasing-kasing karon. Nagapaminaw siya sa imong kasing-kasing. Isulti tanan, isumbong tanan. Kay maminaw siya sa imo. Gipangga ka niya. Gihigugma ka niya. Just say thank you. Thank you, Lord. Dagan day rason Ginoo, magpasalamat ko sa imo Ginoo. So Lord, thank you. Na kay control Ginoo tanan Ginoong Dios, wa ka na sayop. So Lord, thank you. I will still trust you. And I will be on your side, Lord, and thank you, Lord, because I am on the winning side. As we sing verse 2, please. Para ni sa imo nga igsoon. Let Jesus know your problem. Just go to Him in prayer. It will be worth it. Worth it ang tanan. When we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see. Please sing the last verse, brother. God's name will soon be through. All storms forever past. We'll cross the great we'll share the joys of heaven. Our home will ground. The tempter will be vanquished. We'll lead our brethren God's crowns will seem so small when we see Christ. One prince of peace declares, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Amen. Let's pray. Gracious and Heavenly Father, Mahan, we say thank you to you, Lord God.
Thank you for the joyous times, the happy times that you have provided. Thank you, Lord God, for the waves of problems that draw us nearer to the cross of Christ. Help us, to kiss these waves. Help us, Lord God, to cherish them. Help us, Lord God, to use them as our motivation to not stop, to continue in serving. Ginoong Diyos, sayo did ka kung sa kalisod. Sayo did ka mahan kung sa kabugat. And we know, good Lord God, that you have felt this also. Di kalayo sa mga Ginoo. Kung istorya na mo si mga Ginoo, Lord God, ang among mga problema, sayod ka man, nakasabot yun ka. Sayod ka balo mi Ginoo, kasabot yun ka. Allow us, Ginoo, Lord God, to come to you in boldness, telling you, Lord God, all the things that is clumping in our hearts. Things, Lord God, that we can't even say sa mga hinigugma sa kinabuhi. Ginoong Diyos, we ask for your help. Tabangin ni Ginoo. We ask for your victory. You wanted us na mo ma-experience sa mga kinabuhi. Lord God, we fully trust you. Help us, Lord God, to trust you. Tabangin ni Ginoo. Sahid ka, Ginoo, kung ano sa kalisod na istorya. Because there are times that we don't believe it. Like, isod Ginoo, Lord God, sa bakba na lang. Because we don't feel it in our hearts anymore. Tabangin ni Ginoo to bring back that faith. That sweet faith na mo na-experience the moment that we get saved. Trust you, Lord God. Bless among pag-uli karon, allow the things that we have remembered, that we have learned karon, ay mong mapabilin sa mga kinabuhi. Pabilin sa mga una, aron ka Ginoo magamit na mo sa mga kinabuhi isip mga Kristohanon. Lord God, bless the fellowship that we are going to have today. Lord God, that we needed this. Bless our brethren. Ikaw Ginoo mag-auban kanila. Thank you for your word, Lord God. Thank you for providing this sa mga pastor in order for us to learn, to be remembered of your goodness, of your sovereignty. Thank you for everything. In Jesus' name, we humbly ask in prayer. Amen. Okay, so I would like to ask you to stay and mga young people, dito sa kuan para ato ang i-plaster dito sa children's department ng ato ang mga kuan mga foods. Okay, we will have a